看过大巴车吗？我的就很黑，但是不会，我觉得那你看一下你那张，我跟你分析分析你那张。啊，你这蓝天还远，而且这塔的位置刚好差不多在正中间，你也没发现。然后你边上有景观，这个在塔中间旁边有塔中间怎么会没关系呢？它这是一个协调，好吧？它是一个讲话。Thank you for choosing our company to discover Paris from the Seine. The Bateau Mouche invite you to take a trip across Paris and back through the centuries. You can measure your journey by the bridges you pass under. In French, they're called ponts. Unidos a bordo de los Bateau Mouche, les agradecemos haber elegido nuestra compañía para descubrir París y su historia à Alexandre III. Devant vous, un char modern style d'une structure métallique habillée de sculptures minuscules de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe. The Pont Alexandre III, the modern style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures. The bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica, este puente del 现是法国外交部，俗称奥赛荷叶。 우연에 피렌체라는 이름으로 더 잘 알려진 명성이 있습니다. 에서 건축되었습니다. 好吗？我吃你的，我吃给你的。我明天开始叫你大白肉。Ya, hija, ya hace una foto. Esas son las bonitas. Bueno, Donde is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. A estribor, el barrio Saint-Germain. À bord, Stadtviertel Saint-Germain. 前是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的公馆，如今是使馆和政府机关所在地。埃及拿破仑风格的博阿奈公馆便是其中之一。 우연에 샌제르맹 지구가 있습니다. À Babou, jardin des Tuileries, jardin des Cygnes. 자연에 투메리 공원이 있습니다. 16세기 카트린 드 메디치가 루브르 습가의 이태리 양식으로 조성한 정원입니다. 이 공원은 파리의 유명한 고귀의 랑데부 장소가 될 수 있도록 조성되었습니다. Onze à d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le milieu de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th. À Babou, Port du Pont der Louvre. Im 13. Jahrhundert war der Louvre die Festung der französischen Könige, weit abgelegen von dem populären Wohnviertel. In der von der Seine aus sichtbaren Ufergalerie war ein Großteil der Kunstschätze untergebracht, die im Laufe der Raupen. 其中主要是历次征战所得。 자연에 보이는 것이 루브르궁입니다. 13세기부터 인구가 밀집한 시테섬에서 동떨어져 프랑스 왕들이 살던 요새이자 궁이었습니다. De diferentes academias e institutos. À bord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Das Kollegium der Nationen wurde im 17. Jahrhundert von Levaux für Mazarin erbaut. Heute ist das Palais Sitz der Akademien und des Instituts. 前是美术学院和学院宫，是伦夫17世纪为马萨兰所建的。现在是法兰西学院、大学院所在地。 En haut du pont des Arts, premier pont métallique du chiffre de Louis XV en bronze. Une densité, Paris qui s'appelle encore vitesse, était limitée à la centaine de la
la cité. De la cité, Paris was originally confined to this island alone. Représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. Autre, the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III. It surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect match. Oye, hacerme el favor. Venga. Que me voy a enfadar. Venga, por favor. Attribuant le quartier latin, en des universités traditionnelles, nuestra Señora de París, que lo París es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que 제로 지점이 있습니다. 강변에 샤를마니 황제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신화의 유적들이 있습니다. Pont de la Tournelle, la statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. En Puente de la Tournelle vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. Pont de la Tournelle, Statue der heiligen Genoveva, der Schutzherrin von Paris. 多乃的桥，桥上有巴黎守护女神 Sainte Geneviève 的雕像。 La Tour El barrio del Marais. Este barrio encierra una sucesión de palacetes, Häuser, Pensions und Carnavalet sind heute Museen. Bemerkenswert sind der Dom Saint-Paul und das Arsenal. Reyes de Francia, la consejería fue transformada en prisión en la época de la Revolución Francesa. La sala de guardia y la sala de los gendarmes representan como Vaya que quisiera.